Sebagai puncak majlis pada malam hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah oleh Al-Habru Al-Faqih Al-Muhakkik Al-Alam Al-Sufi Al-Mashrik Al-Mutakhallik Bil-Ahlaki Zakhirah Al-Mutaaddib Bil-Adab Al-Bahirah الداعي بكليته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المبثوث باللطف والكرم والفيض رحباني المبثوث بالحفظ والنصر والفيض رحماني سيدنا الحبيب عمر بن حامد بن عبد الهادي الجيلاني. Mau'izah hasanah yang insyaallah akan diterjemahkan langsung oleh Al-Habib Mustafa bin Umar Al-Aidrus dari Surabaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hamdan li Rabbi jamma. Segala puji syukur kehadirat Allah yang begitu banyak, Ala azimil na'ma, atas nikmat-nikmat yang begitu agung, wa hiya kathirah la yumkinu an yati ilaiha wa ala 'alaiha haddun wala hasr. yang begitu banyaknya sampai tidak bisa dipatasi oleh batasan dan hitungan apapun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. A'zamun ni'am Paling besarnya daripada nikmat wa ajzalul 'ataya dan paling besarnya daripada anugerah, anna khassana al-Maula subhanahu wa ta'ala bi ni'matin 'azimah. kita telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang begitu agung. Wa hadhihi an-ni'mah hiya أننا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Nikmat tersebut adalah kita dijadikan daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومما زادني فرحا وتيها. Dan itulah telah memberikan kebahagiaan buat kita semuanya. وكدت بأخمصي أطأ الثريا. Begitu pula Rasulullah SAW ibarat adalah sebagai bintang yang ada di langit. دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa sungguhnya kalian masuk terhadap hamba-hambaku dan kalian telah aku berikan nabi yang paling afdal. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. Dan kepada keluarganya yang begitu bagus dan indah dan para sahabatnya kesemuanya. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama dengan para sahabatnya. قال ابن عباس ثم التفت إلينا بوجهه الكريم. Kemudian saat itu Nabi Muhammad kemudian menoleh kepada kita dengan wajahnya yang begitu lembut. فقال لقد أصبتم خيرا. Kemudian beliau Nabi Muhammad berkata, kalian telah mendapatkan kebaikan yang begitu besar. وأنتم بفضل الله سبحانه وتعالى أصبتم خيرا كثيرا في هذه الليلة المباركة. Dan kalian dengan keutamaan Allah telah mendapatkan daripada keutamaan dan anugerah di malam yang penuh barakah ini. فافرحوا بهذا فرحا عظيما. Maka bergembiralah kepada Allah dengan kegembiraan yang begitu besar. وابتهجوا بهذا ابتهاجا عظيما. Dan berbahagialah dengan hal ini dengan kebahagiaan yang begitu besar. وهذا الفرح وإن كان يعود إلى الإنسان ولكن المولى سبحانه وتعالى أمر به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
Dan kebahagiaan ini walaupun itu manfaatnya kembali kepada kita, tapi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qul," katakan wahai Muhammad, "bi fadlillah," dengan keutamaan Allah, "wa bi rahmatihi," dan rahmat Allah, "falyafrahu," hendaklah mereka itu bergembira, dan itu adalah sebaik-baik daripada kumpulan. ثويتم في هذا المسجد المبارك Dan kalian telah berkumpul di dalam masjid yang penuh barakah ini, ساعات مباركة di waktu yang penuh barakah, وكنتم ممن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن أجعلهم ممن يحمدونه سبحانه وتعالى في هذا المسجد المبارك. dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian keutamaan dengan kalian duduk di masjid yang penuh barakah ini dengan memuji nama Allah Subhanahu wa taala. أثنى الله سبحانه وتعالى على من كان حاله. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang dalam keadaan seperti begini. فقال عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, di rumah-rumah Allah yang Allah menginginkan untuk diangkat daripada nama Allah, ويذكر فيه اسمه, dan disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال, yang dimana mensucikan Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang hari beberapa di antara mereka para rijal, لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله, yang tidak membuat lalai mereka daripada tijarah, perdagangan ataupun jual beli yang dilakukan oleh manusia, يخافون يوما yang mereka takut pada suatu hari أنا لكم الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian anugerah keamanan yang luar biasa, وجعلكم ممن يأمن في الدنيا والآخرة, dan kalian telah mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kalian makanan dari kelaparan dan memberikan keamanan dari ketakutan. أحييتم ما بين العشاءين, Kalian telah menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya. ومن أحيا بين العشاءين أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. Di mana barang siapa yang menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya, nanti di hari kiamat Allah akan hidupkan hatinya, di mana para hati-hati tersebut semuanya akan mati di hari kiamat. وكم من قلوب ميتة وكم من قلوب مريضة وكم من قلوب غافلة. Dan berapa banyak hati yang mati, hati yang sakit, dan hati yang lalai di luar sana. وأنتم اشتغلتم بذكر الله. Dan kalian duduk di sini, kalian sibuk dengan berzikir kepada Allah. مجالس ذكر الله ذكر رسوله تلين صم الصخر بالمنطق العذبي. Di mana majlis ini disebutkan nama Allah, disebutkan nama Rasulullah SAW, yang akan membuat seluruh daripada anggota tubuh kita akan menjadi tenang dan nikmat. إذا جاء ذكر الله يدعون خشعا تنادون بالتوحيد يا ربي يا ربي. Di mana kalau datang yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian menyebutkan nama Allah dengan secara khusyuk, sekaligus kalian semuanya menyeru kepada Allah dan berkata, ya Allah, ya Allah. إذا جاء ذكر المصطفى هتفوا به عليك صلاة الله يا خير من نبي. Kemudian kalian menyebutkan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat kepada Nabi, dan beliau adalah sebaik-baik daripada para nabi. صليتم على رسول الله. Oleh karena itu sungguh beruntung kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وذكرتم سيرة رسول الله. Dan berapa banyak daripada apa yang telah dilakukan oleh Rasul. وكيف نشأة رسول الله. Bagaimana dengan semangat daripada Nabi besar Muhammad. وكيف مبعث رسول الله. Bagaimana dengan diutusnya Rasulullah SAW. وكم هي كانت أخلاق رسول الله Dan توصف. bagaimana sifat Nabi besar Muhammad SAW disifatkan. فأنتم في روح وراحة وحبور واستراحة. Dan kalian berada di dalam sebuah ketenangan dan sebuah peristirahatan yang begitu luar biasa. كثير من الناس في هذه الدنيا لا ينالون الراحة التي خامرت قلوبكم. Di mana banyak daripada manusia di dunia ini tidak bisa mendapatkan sebuah kerahatan dan istirahat yang seperti kita dapatkan saat ini. ولا السعادة التي خامرت نفوسكم. Kan kebahagiaan
yang kalian dapatkan di dalam hati kalian saat ini? كيف وأنتم تعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى Bagaimana tidak kalian duduk di sini telah mengagungkan daripada syiar-syiar Allah. وشعائر الله من تقوى القلوب Dan syiar-syiar Allah itu adalah tanda daripada ketakwaan kepada Allah. وتقوى القلوب تفوق على تقوى الجوارح. Dan takwa yang ada di dalam hati itu lebih hebat daripada takwa yang kita lakukan dengan anggota badan kita. وهي خير تنال الإنسان بركاته وخيره في الدنيا والآخرة. Dan ketakwaan tersebut akan mendatangkan bagi dia keberkahan, rahmat dari Allah dunia dan akhirat. ومن يعظم شعائر الله فهو خير له. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah hal yang terbaik yang dia lakukan untuknya. ذكرتم المؤمنين. Kalian telah menyebutkan adalah ibu daripada seluruh kaum mukminin. وذكرتم سيدة نساء العالمين. Kalian menyebutkan penghulu daripada seluruh perempuan yang ada di alam semesta. سيدة نساء العالمين. Dan ibu daripada seorang anak tokoh daripada seluruh alam. سيدتنا خديجة الكبرى. Sayyidatuna Khadijatul Kubra. العظيمة. Yang begitu agung. الطاهرة. Yang begitu suci. رضي الله تعالى عنها. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. وعن أزواج رسول الله أجمعين. Dan seluruh daripada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأزواجه أمهاتهم. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibu dari seluruh kaum mukminin. فمن كان يحب أمهات المؤمنين ويعظمهن فالإيمان قد بقر في قلبه. Dan barang siapa yang mencintai daripada mereka para istri-istri Rasulullah SAW, berarti keimanan telah meresap di dalam hatinya. السيدة خديجة العظيمة. Sayyidatuna Khadijah yang begitu agung, التي فدت رسول الله صلى الله عليه وسلم yang telah بمالها. menebus dirinya untuk Nabi besar Muhammad SAW. بمالها فدته وبنفسها وبكل ما يكون لها في هذه الدنيا وهذا الوجود. Beliau menebus Rasulullah SAW dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan apapun yang dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijah, dibiarkan semuanya diberikan kepada Nabi Muhammad. لها منة عظيمة في رقبة كل مؤمن وكل مسلم. Dan beliau punya jasa yang begitu besar kepada setiap leher, setiap kaum muslimin dan mukminin. سمعتم سيرتها العطرة. Bagaimana kalian mendengar daripada sejarah beliau yang begitu harum, وتليت عليكم أخبارها المنورة. dan telah dibacakan kepada kalian kabar-kabar beliau yang begitu bercahaya. هل ترى في البشرية مرأة مثلها؟ Apakah kalian melihat ada manusia yang seperti daripada Khadijah? خصها الله سبحانه وتعالى بالخصائص العظيمة. Allah telah mengkhususkan kepada beliau dengan kekhususan yang begitu agung. فهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش معها ربع قرن. Dan beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكانت تسلي رسول الله وكانت تعظم رسول الله. Dan beliau Sayyidatuna Khadijah menghormati daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbelas kasih kepada Nabi Muhammad. وكانت ثرية ذات أموال كثيرة. Dan beliau saat itu adalah seorang perempuan yang kaya raya, mempunyai harta yang begitu banyak. ما يعجب النبي شيء إلا وتبادر في إحضاره. Apapun yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, langsung seketika beliau pun menghadirkan hal itu di depan Nabi. جاء بزيد بن حارثة وضرب عليه الرق. Dan beliau Sayyidatuna Khadijah telah bercampur daripada ludahnya dengan Sayyidina Rasulullah SAW. فأخذته السيدة خديجة. Kemudian Sayyidatuna Khadijah begitu kasihnya kepada Nabi Muhammad. فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يميل إليه ويحبه قالت لرسول الله خذه. Kemudian saat itu Sayyidatuna Khadijah melihat Rasulullah menginginkan daripada sesuatu, di mana sesuatu tersebut berada di mulut Sayyidatuna Khadijah, dikeluarkan oleh Sayyidatuna Khadijah, diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكانت تواسي المسلمين
beliau sangat menyambung daripada tali silaturahim وتساعد المسلمين dan membantu daripada kaum muslimin وتخفف عنهم كل ما كان يجدونه من مشقة وأذية وبلاء dan meringankan segala sesuatu yang menyulitkan daripada kaum muslimin dari berbagai macam cobaan dan musibah. ولما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب 3 سنوات كانت رضي الله تعالى عنها معه. Dan pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisolasi oleh mereka orang-orang Quraisy selama kurang lebih 3 tahun, Sayyidatuna Khadijah setia bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبعد أن جلست مع رسول الله في الحصار 3 سنوات لا يكلمهم أحد ولا يشتري منهم أحد ولا يبيع منهم أحد، صبرت على كل هذا مع أنها الغنية الثرية التي لها المقام الرفيع في مكة، صبرت من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan pada saat beliau sudah membantu Rasulullah saat diisolasi tersebut selama 3 tahun, padahal Sayyidatuna Khadijah pada saat itu menjadi orang yang begitu kaya, beliau mempunyai harta yang banyak, semuanya didermakan oleh Sayyidatuna Khadijah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau mempunyai daripada kedudukan di tengah-tengah orang-orang Quraisy, tapi beliau bersabar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبعد أن قضت 3 سنوات في الحصار وفي التعب وفي العناء خرجت بعد 3 سنوات مع رسول الله. Dan saat beliau selesai bersama dengan Rasulullah SAW dalam tempat isolasinya tersebut, di mana beliau sudah keluar membantu daripada Nabi besar Muhammad, beliau keluar dari tempat itu. وقدر الله أنها توفيت بعد خروجها من الشعب. Dan Allah telah mentakdirkan kepada beliau, beliau wafat setelah beliau keluar dari tempat dan gurun itu tadi. فحزن رسول الله حزنا عظيما. Kemudian Rasulullah begitu sedih atas wafatnya Sayyidatuna Khadijah. وكرب كربا كثيرا. Dan merasa bahwa ditinggalkan daripada kesedihan yang luar biasa. وسمى ذلك العام عام الحزن. Dan Rasul menamakan hal tersebut adalah tahun kesedihan. لأنه توفيت في ذلك العام السيدة خديجة وعمه أبو طالب، وهما اللذان كانا يوازرانه وكان يدعمانه وكان يسريان عنه وكان له بمثابة الحجاب من الكفار. Dan pada saat itu memang telah wafat Sayyidatuna Khadijah dan paman beliau daripada Abu Talib radhiyallahu taala anhuma, yang di mana keduanya itu telah memberikan sokongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan makanan kepada Nabi besar Muhammad, seakan-akan keduanya itu adalah benteng daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari memusuh Nabi Muhammad orang-orang kafir saat itu. لا يكفي أن نقرأ السيرة من غير أن نطبقها. Kita enggak cukup cuman kita membaca daripada sejarah, tapi kita tidak mau untuk mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala بعد أن ذكر لنا أخبار الصالحين وأخبار الأولياء وأخذ أنباء الأتقياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. Pada saat Allah menyebutkan dalam firman-Nya bagaimana kisah dan sejarah daripada mereka orang-orang soleh, para nabi, para aulia, para ulama, Allah enggak cukup menyebutkan kisah mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, fabihudahu muqtadih. Maka engkau ya Rasulullah SAW, kita semuanya diperintahkan untuk mengikuti daripada mereka. النساء perempuan ينبغي لهن أن ينظرن إلى معاملة السيدة خديجة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para perempuan-perempuan yang ada di sekitar kita, hendaklah dia bisa dan mampu untuk mempraktekkan bagaimana Sayyidatuna Khadijah mengagungkan daripada Nabi besar Muhammad, memperlakukan Nabi besar Muhammad SAW. فدت رسول الله بمالها وبنفسها وبنفيسها وفي كل ما تملك.
dan beliau telah menebus daripada Rasul, memberikan semuanya, hartanya, jiwanya, hal yang terbaik yang dimiliki, dan apapun yang dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijah diberikan kepada Nabi. المسلمون بحاجة إلى أن يجعلوا هذه السير التي جعلها الله سبحانه وتعالى ضياء. Di mana pada saat ini kaum muslimin sangat membutuhkan daripada sosok-sosok di dalam sejarah-sejarah, sehingga mereka bisa untuk mendapatkan penerangan di dalam kehidupan mereka. لأنه يراد بنساء المسلمين ما لا يكون لهم به الحياة السعيدة. Karena beliau Rasulullah SAW selalu mengajak kepada diri kita untuk kita melaksanakan sesuatu yang terbaik buat kehidupan kita. الحياة السعيدة للرجل وللمرأة وللكبار وللصغار أن يقتدوا برسول الله وبآل بيت رسول الله وبأصحاب رسول الله وبالهداه من أولياء الله. Dan kehidupan kita, baik anak kecil, istri kita, seluruh daripada keluarga kita, tidak ada yang harus kita laksanakan kecuali kita mengikuti bagaimana Rasulullah SAW, keluarga Nabi besar Muhammad SAW, kita jadikan mereka sebagai panutan dalam kehidupan kita. لابد أن تتحقق العلاقة الطيبة بين الرجل وزوجته. Harus ada ikatan antara seorang suami dengan istrinya. أن يعاشر الرجال النساء بالمعروف بالأخلاق بالآداب بالبذل، والنساء عليهن أن يكون لهن في السيدة فاطمة والسيدة خديجة والسيدة عائشة وأمهات المؤمنين والصالحات التقيات الأسوة الحسنة. Di mana seorang lelaki bagaimana dia itu harus menggauli daripada istrinya bil ma'ruf, dengan baik. Bagaimana caranya dia itu bisa untuk hidup bersama dengan istrinya dengan sebaik-baiknya, berkasih sayang, berlemah lembut. Begitu pula para perempuan-perempuan, hendaklah mereka meniru seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhunna, bagaimana mereka bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ستتغير الحياة. Maka saat ini berubah daripada kehidupan. ستحسن الأسر. Akan berubah daripada bagaimana cara sambung dengan keluarga. لن تجد خلافات. Maka tidak akan ada yang namanya perselisihan. وإن وجدت الخلافات ستحل وستعالج. Kalau akan terjadi perselisihan, maka perselisihan tersebut insya Allah akan hilang. علينا أن نقرأ سيرهم. Makanya oleh karena itu kita perlu baca sejarah حتى mereka. نعرف أحوالهم. Kita mengerti bagaimana keadaan mereka, حتى نقتدي بهم. sehingga kita bisa mengikuti mereka. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة السعيدة أن تشملنا بركاتهم، وأن يعود الله علينا سبحانه وتعالى بما تكرم به على الصالحين المقتدين بسيد المرسلين. نسأله عز وجل أن يصلح الأحوال وأن يجملها في خير ولطف وعافية. الله يحفظ هذه البلاد، يحفظ بلاد سنغافورة وبلاد الملايو أجمعين وبلاد المسلمين أجمعين وبلاد الحرمين الشريفين، وينظر إلى المسلمين نظرة عاجلة، يكسو عاريهم ويطعم جائعهم ويؤمن خائفهم ويلطف بهم فيما جرت به المقادير. يا رب أغث عبادك المسلمين. يا رب الطب بعبادك المسلمين. يا رب احفظ عبادك المسلمين. يا رب اقهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. واصلحنا واصلح اولادنا وازواجنا وابناءنا وبناتنا وقراباتنا والمسلمين اجمعين. وبارك اللهم في اصحاب الخدمه واصحاب الفطره في بلاد سنغافور وفي ماليزيا وفي اندونيسيا. وارحم الله الشيخ محمد عثمان ابن الشيخ محمد أسراري، وارفع لهم درجات، وبارك في أصحاب الخدمة وزدهم فضل وزدهم خير، وبارك في أصحاب الفطرة وأصحاب والمدرسين والعاملين وفينا وفيكم أجمعين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.